ଯିଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ତା ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଖାସ୍ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇଯିବେ। ବାସ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେ ବି ଗୋରା ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ଛାଇ ସବୁବେଳେ କଳା ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏକଥା କହିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବା ଅହଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ କିଏ ବା ଦେଖିଥାଏ? ଆସୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ'ଣ ଘଟିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥାଏ? ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ନ ଯାଇ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ରାଗୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯମ ଫଳରେ ଆୟୁବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସକ୍ଷମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଯଶ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ଆପଣ ନିଜେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିବ, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବା। କେହି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇକି ହିଁ ଯିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏଠି? ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମର ଅଛି ଗତକାଲି କାହା ଅନ୍ୟର ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ଆଉ କାହାର ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହେଉଛ? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମର ଅଛି କାହା ଗତକାଲି ଆଉ କାହାର ବି ହେଇପାରିବ। ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୁ ତଳମୁଖା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିଖା କଦାପି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, ଏହାର ଜନ୍ମ ଅତୀତରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନା ଏବେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନା ଆଗକୁ ହେବ। ଏହା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଛୋଟ ଏବଂ ସହଜ ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ତାହା କେବେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାକୁ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ସମାଜ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଦାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ଏବଂ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ତାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ ତାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ କେବେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ତାହା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ତ କିଏ ସାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଭାବନାରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପଇସା ତ ଏଠି ଭିକାରୀ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜିର ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, ଖୁସି ମନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ଅଳ୍ପ ଦିନର ବୋଲି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିବା ଗାତରେ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ। ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ ଯିଏ ତୁମକୁ ପାଇବ ସେ ଗର୍ବ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ହରାଇଯିବ ସିଏ ଅନୁତାପରେ ସାରା ଜୀବନ ଜଳିବ।
मनीष सुंदर हेबा द्वारा केबे सुंदर हो जाई न थाए। मनीषर भल कर्म उत्तम विचार कथारे थिबा व्यवहार एवं सी पाइथिबा संस्कार ही मनीष को सुंदर करि थाए। अन्य को ठकी अर्जन करुथिबा धन मनीष को प्रथमे प्रथमे बहुत सुख देई थाए, किंतु परे मनीष को एक एपरी दुख सागर रे बुड़ेई देई थाए जेउठारे मरिबा पर्यंत सुखर कूल मध्य देखा जाई न थाए। शिक्षित सीए नुहे जी सबुठारु बड़ पाठ पढ़ी थाए, जी केबे कहा सह केउटी किपरि कथा हेबो ताहा जानी थाए एवं केउ स्वर रे कथा हेबो ताहा निम्न गति रे बुझी थाए। टिके टिके कथारे खूब शीघ्र रागी जाउथिबा मनीष मन रे बहुत भल होई थाए, किंतु तांको केही बुझी पारंती नाही। जीवन रे एमिति कौनसी भूल कर नाही जेउ भूल पई जीवन सारा पश्चाताप करबा को पड़िबो, काहे कि ना जीवन ठारू सबुठारू बड़ दंड हेउची पश्चाताप। समयर हाथ न थाए, किंतु बेले बेले से जेउ शक्त चापुड़ा मारी थाए ताहा सारा जीवन मने रही जाए। शरीर को जेपरी जल द्वारा पवित्र करा जाए, ठीक सही परी मन को सत्य द्वारा, बुद्धि को ज्ञान द्वारा एवं आत्मा को धर्म द्वारा पवित्र करा जाई पारे। भूल कले छाड़ी देबा नुहे, भूल कला परे जे तुमको बुझेइबा पई चेष्टा करि थाए सी ही प्रकृत रे साथी होई थाए। गोटे शांत सरल मनीष को जेते अपमान एवं असम्मान देले मध्य सी सब बेले हसी हसी सही जाई थाए, कारण सी जानी थाए सुना को जेते खंड कले मध्य बाजार रे तार दाम केबे कमी न थाए। बंधुता पाई अर्थ की स्वार्थर आवश्यक न थाए, आवश्यकता हुए त्याग विश्वास एवं भल पाइबा और साहस रे। कोइली निज भाषा कही थाए सेइथिपई से स्वाधीन रही थाए, किंतु सुआ अन्यर भाषा कही थाए सेइथिपई से सारा जीवन पंजरी भितरे रुहे। तेणु सब बेले निज भाषा एवं निज विचार एवं निज उपरे विश्वास रखिबा उचित। जी सच्चा प्रेम करि थाए ता पाखरे एही दुईटी खास गुण रही थाए। ताकू प्रेम रे अन्य केही गाली देले सी के सही पारि न थाए एवं निज प्रेमर दुख समय रे सी तार हाथ केबे छाड़ी न थाए और सब बेले प्रेम करुथिबा व्यक्ति को सम्मान और इज्जत दउ थाए और सेमानंकर दुख कष्ट को निजर बोली भाबु थाए। कंटार तो स्वभाव से जन्मरू पादर ही फुटब, किंतु आमे जदि रास्ता देखी न चलिबा कंटा को दोष दे लाभ कौन। पियाजर वास्तव है जी काटब ता आखिर लुह झरब, सेमिति किछि लोक एमिति अछंती आपण तांको जेते भल पाइबा और जेते निजर कले मध्य से आपण को धोखा देई जिबे। साथ छाड़िबा लोकंकु तो बाहाना दरकार छाड़िबा पई, नहेले साथ लिभाइबा लोक तो मसाणी जाए और जन्म 7 जन्म जाए से आपण को साथ देई थाए। जदि तुमे जानिबा को चाहुच जणे तुमको भल पाउची कि नहीं, किछि दिन ता सहित कथबार्ता बंद कर दियो, देखिबा सी ता पटु कथबार्ता हेउची कि नहीं। मनीष जीवन रे सेते बेले थकी जाए जेते बेले ता हृदय नुहे बरं जीवन साथी ताको धोखा देई थाए, बहुत कष्ट देई थाए सही जंत्रणा जहा बिना दोषरे उ अति भल पाइबारे मिली थाए। संपर्कर सुंदरता परस्पर कथबार्ता बुझा जाए। निजे जेमिति जदि सही परी मनीष खोजिब जीवन सारा एकुटिया ही रही जिवो। तेणु जी मिली ताकू तम भलिया बनैया पई चेष्टा कर, ना केबे ताकू कमी बाहर करी छाड़ी दियो एवं सेमानंक पाखरे विश्वास हुआ जेउ माने वास्तव रे भीतरे थाई मध्य तुम पई समय काढंती और तुम कथा को विश्वास र सह मानि नियंती। सब बेले सेमानंक पाखरे ऋणी नुह जेउ माने सेमानंकर मूल्यवान समय तुम पई दियंती। मतलब दुनिया रे संपर्क रे देखी चाहि रखंतु, कारण लोक मतलब और टाइम पास पई संपर्क गढ़ंती और निजर स्वार्थ पूरण हेई गले आपणक सहित संपर्क छिड़ाई सबुदिन पई चली जाई थांती। जेते बेले पाद थकी जाए सेते बेले साहस ही साथ देई थाए, जेते बेले समस्ते मुह बुलाई दियंती सेते बेले भगवान केवल साथ देई थांती। किछि लोक जीवन रे एमिति आसंती और एमिति जांती कि बहुत कष्ट और दुख सागर रे बुड़े देई रही थांती। सही दुख बहुत अलगा होई थाए, जेउ दुख को बांटिबा पई निजर बोली केही न थाए। भंगा जिनिस सब बेले दुख देई थाए, से भंगा निद हेउ किंबा भंगा संपर्क किंबा भंगा विश्वास, एई जिनिस सब बहुत दुख कष्ट रे बुड़ाई देई थाए। चिपाई एतिके भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी। आशा करूची आपण माननकु ए भिडियोटी पसंद आसीथिबो। जदि आपनकु ए भिडियोटी भल लागे गोटे लाइक करबा सहित गोटे सुंदर कमेंट करंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।
जहाद्वारा आपनको आमर नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। सेथिपई आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करंतु आ सांग मानक सहित शेयर करंतु। आ भिडियोटी केमिति लागला कमेंट बॉक्स रे मतामत निहाती रखंतु। पुणी देखा आ गोटे नुआ भिडियो रे सेते पर्यंत रहुछु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय। भलरे रुहंतु समस्ते। जगन्नाथଙ୍କ पाखरे एतिकी प्रार्थना रहु।